Selamat pagi jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, Shalom. Senang sekali kita bisa bertemu di ibadah online, ibadah Advent yang keempat. Dari gereja kami Nood, gemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda pada edisinya yang ke-43. Goedemorgen gemeente des Heren. Mijn geliefde broeders en zusters, shalom. Blij u te mogen ontmoeten via de online dienst, de 4e Adventszondag van onze kerk, de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland, de 43e editie. Laten we God aanbidden met een nederig hart en blijdschap. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan rendah hati dan dengan sukacita. Ibadah Advent di saat ini kiranya jadi di dalam pertolongan dan bimbingan Allah Bapa, Yesus Christus dan Roh Kudus. Deze Adventdienst houden wij met de hulp en de leiding van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Kasih karunia Tuhan Yesus Christus menyertai saudara-saudara jemaat. De liefde van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Amin. Nas pembimbing terambil dari 2 Samuel 7 pada ayatnya yang ke-16. De opening tekst is genomen uit 2 Samuel 7 vers 16 en die luidt als volgt, yang bunyinya demikian. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan dibacakan dan direnungkan pada hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-16. De Bijbellezing die wij vandaag gaan lezen en overdenken is te vinden in het Oude Testament, 2 Samuel 7, de versen 4 tot en met 16. Maar laten we eerst God vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari baru, hari Minggu Advent yang terakhir boleh kami masuki. Tuhan, kami mau berjalan di usbu baru ini sesuai dengan kehendak-Mu. Nyatakanlah itu lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Tuhan lengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kehidupan kami dapat terisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa karena kami percaya Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Heer, wij danken u voor de nieuwe dag. De laatste zondag van Advent gaan we in, o Heer. We willen in deze nieuwe week lopen volgens uw wil. Maak het zichtbaar door uw woord, dat wij gaan lezen en samen naar gaan luisteren. Wij vragen u ons te bekleden met de kracht van uw Heilige Geest, opdat ons leven met de waarheid van uw woord zal worden gevuld. Wij bidden omdat wij geloven dat Jezus Christus het levende woord is. Amin. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-16. Yang bunyinya sebagai berikut. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel,
Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. In het Nederlands. Maar in die nacht gebeurde het, dat het woord van de Heer tot Nathan kwam. Ga en zeg tegen mijn dienaar, tegen David, zo zegt de Heer, zou u voor mij een huis bouwen voor mij om in te wonen? Ik heb immers niet in een huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Maar ik ben in een tent, in een tabernakel rondgetrokken. Heb ik ooit overal waar ik met al de Israëlieten rondtrok een woord gesproken tot een van de stammen van Israël die ik bevolen had mijn volk Israël te wijden? Waarom bouwt u voor mij geen huis van cederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heere van de legermachten, ik heb u van de schaapkooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Ik heb aan mijn volk, aan Israël, een plaats toegewezen en daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dag waarop ik rechters aangesteld heb over mijn volk Israël, maar ik heb u rust gegeven van al uw vijanden. Ook maakt de Heere u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met de slagen
als van mensen kinderen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Tot zover is de schriftlezing. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan dan dimampukan untuk menyaksikan akan namanya kapan dan di mana saja. Gelukkig zijn de broeders en zusters die het woord van God horen en in staat zijn om zijn naam altijd en overal te getuigen. Terpujilah Christus. Christus zij geprezen. Maranatha. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari-hari hidup kita yang kita jalani harus dipenuhi dengan rasa syukur. Kenapa demikian? Sebab kalau kita lihat kehidupan kita di hari kemarin, kehidupan kita di masa lalu adalah sebuah perjalanan yang panjang sampai di hari ini. Adalah sebuah perjalanan yang tidak terlepas dari janji-janji penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan selalu ada dengan kita, menyertai kita dan memberkati kita. Walaupun kadang-kadang kita berhasil atau kita gagal. Ada senang dan ada yang tidak senang. Namun di dalam semua keadaan itu kita percaya bahwa Tuhan tetap ada dengan kita dan Ia selalu menepati akan janjinya. Hal inilah yang kita temui lewat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi 2 Samuel 7 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-16 yang mengungkapkan sikap Raja Daud ketika ia mengalami semua keberhasilan hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Daud, jemaat? Yang dilakukan oleh Daud adalah Daud mau sekali untuk membuat rumah untuk Tuhan. Ayat 1 hingga ayat yang keempat. Keinginan Daud yang baik ini Tuhan tidak kehendaki. Dan hal ini diberitahukan Tuhan kepada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Daud. Tuhan yang setuju dengan rencana Daud yang mulia. Tapi yang jelas Tuhan Allah sementara mengikat perjanjian dengan Daud. Dalam Mazmur 89 ayat 4 dan 5 dikatakan, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku akan menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Janji ini bahwa tahta umat Allah akan selama-lamanya ditegakkan oleh keturunan Daud. Inilah yang Tuhan katakan juga Tuhan janjikan dalam pembacaan kita tadi. Bahkan di dalam 2 Samuel 23 ayat 5 Daud sendiri berbicara mengenai suatu perjanjian yang kekal. Yang dibuat dengan antara Allah dengan dirinya. Di sini terlihat saudara-saudara, bahwa Allah yang menentukan janji-janjinya dan kewajiban dari perjanjiannya. Sedangkan manusia diharapkan menerimanya dengan iman yang taat. Kita ingat perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, leluhur bangsa Israel. Dalam perjanjian dengan Daud ini Allah langsung berjanji untuk menetapkan kerajaan putra Daud yaitu Salomo. Dialah yang akan membangun rumah untuk Tuhan, membangun bait suci untuk Tuhan. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Pada saat yang sama, janji Allah bahwa keturunan Daud akan berlangsung selama-lamanya atas orang Israel bergantung kepada kesetiaan Daud dan keturunannya untuk taat, dengar-dengaran, takut akan Tuhan. Dengan kata lain, perjanjian ini kekal hanya dalam pengertian bahwa Allah bermaksud agar keturunan Daud selalu menduduki tahta di Yerusalem, asal saja
para raja Yehuda itu tetap setia dan taat kepadanya. Sayangnya saudara-saudara, di kemudian hari Israel dan pemimpin-pemimpin mereka tidak lagi taat kepada Tuhan, sehingga mereka harus hidup sebagai pembuangan di Babel dan dikuasai oleh penguasa asing. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, ada satu aspek dari perjanjian Allah dengan Daud yang tidak bersyarat, yaitu bahwa kerajaan Daud pada akhirnya akan ditetapkan untuk kekal. Dan puncak dari janji Allah adalah bahwa dari keturunan Daud akan muncul seorang yang akan menjadi Mesias, Raja yang kekal. Raja ini akan memimpin umat Israel yang setia dan semua bangsa di dunia ini. Ia akan datang dari Bethlehem dan pemerintahannya akan sampai ke ujung bumi. Ia akan disebut Tuhan keadilan kita dan akan menyelamatkan manusia dari dosa. Penggenapan janji kepada Daud ini dimulai dengan kelahiran Yesus Kristus, diumumkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, seorang putri yang saleh dari keluarga Daud. Lukas 1 ayat 30-33. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhanlah yang memungkinkan kita semua boleh tiba di minggu Advent yang terakhir, minggu Advent yang keempat, di mana ketong semua siap sedia untuk merayakan hari jadinya dan untuk menanti kedatangannya yang kedua kali. Tidak bisa disangkali saudara-saudara, bahwa kita memasuki Advent dan merayakan Natal tahun 2020 ini dengan keadaan yang sukar sulitnya. Di mana-mana you dengar kematian dari orang-orang kekasih kita. Kita dengar, kita lihat berbagai bencana alam terjadi di mana-mana yang menelan korban harta dan nyawa. Dan masih ada banyak lagi kejadian-kejadian yang menimpa kehidupan manusia. Bagaimana ancaman kehidupan ini bisa selesai, saudara-saudaraku yang kekasih? Karena dengan kekuatan, kemampuan kita manusia tidak mungkin. Kita lalu bertanya, mungkinkah dalam menghadapi berbagai kesulitan kita terlalu andalkan kemampuan kita? Kita terlalu andalkan pengetahuan dan kepintaran kita, saudara-saudara, dan kesampingkan akan kuasa dan kekuatan dari Tuhan? Marilah kita belajar. Kita belajar sertakan akan pemerintahan Kristus sebagai Raja yang kekal, Raja yang adil sebagai kepala gereja, Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk datang dan campur tangan dalam menangani semua penderitaan hidup ini. Sambil tetap percaya bahwa janji Tuhan tetap ada dengan kita dalam berbagai situasi yang kita hadapi, baik dalam susah maupun di dalam senang. Tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua memasuki minggu Advent yang terakhir dan menyambut hari Natal. Gemeente des Heren, broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Onze levensdagen die wij hebben doorlopen, moeten eigenlijk gevuld zijn met dankbaarheid. Waarom is dat? Omdat als wij kijken naar de dag van gisteren, kijken naar het leven in het verleden, dan is ons leven tot op de dag van vandaag een lange reis. Dat alles kan niet worden gescheiden van de beloftes van Gods bijstaan en zijn goedertierenheid. Dit betekent dat God altijd bij ons is en zegen ons. Soms hebben wij succes, soms niet. Sommigen zijn gelukkig en sommigen zijn ongelukkig. Dit is het leven waar we voor staan. Maar onder al deze omstandigheden geloven wij dat God nog steeds bij ons is en zal zeker zijn belofte nakomen. Dit
is wat we vinden voor het gedeelte van Gods woord dat we hebben gelezen. 2 Samuel 7, de versen 4 tot en met 16. Die de levenshouding van koning David onthulde toen hij alle successen van het leven ervoer. Wat deed David, lieve broeders en zusters? Wat David deed, was wat hij zo graag wilde. Een huis voor de Heere God bouwen. Vers 1 tot en met 4. Deze goede wens van David werd niet door God goedgekeurd. En dit werd door God in een droom verteld aan de profeet Nathan om het aan David over te brengen. Het was duidelijk dat God een verbond met David sloot. In Psalm 89 vers 4 en 5 staat geschreven: ik heb mijn verkorene een verbond gesloten. Aan mijn dienaar David gezworen: uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen. Uw troon in stand houden, geslacht na geslacht. De belofte dat de troon van Gods volk voor altijd zal worden gehandhaafd door Davids nakomelingen. Dit is een belofte die God aan David gaf in een gedeelte van onze lezing. Zelfs in 2 Samuel 23 vers 5 sprak David zelf over een eeuwig verbond dat God met hem sloot. Hier is te zien, broeders en zusters, dat God zijn beloften en de verplichtingen van zijn verbond bepaalde. En wordt van de mensen verwacht dat ze het met trouw geloof ontvangen. Wij denken aan Gods verbond met Abraham, Isaac en Jacob, de voorvaders van Israël. In dit verbond met David beloofde God rechtstreeks het koninkrijk van Davids zoon Salomo te vestigen, die een huis voor God zou bouwen, namelijk de tempel. Vers 11 tot en met 13. Tegelijkertijd ging Gods belofte dat Davids nakomelingen voor altijd zouden stand houden over de Israëlieten af van de trouw van David en zijn nakomelingen om God te gehoorzamen. Met andere woorden, dit verbond was alleen eeuwig in de zin dat God bedoelde dat de nakomelingen van David altijd de troon in Jeruzalem zouden bezetten, op voorwaarde dat de koningen van Israël loyaal en gehoorzaam aan hem bleven. Helaas, broeders en zusters, gehoorzaamden de Israëlieten en hun leiders later God niet meer. Dus moesten ze in ballingschap in Babel leven en geregeerd worden door buitenlandse heersers. Maar mijn geliefde broeders en zusters, er is één aspect van Gods verbond met David dat onvoorwaardelijk is. Het is dat het koninkrijk van David uiteindelijk voor eeuwig gezet zal worden. Het hoogtepunt van Gods belofte was dat er uit de stam van David iemand zou komen die de Messias en de eeuwige koning zou worden. Deze koning zal de getrouwe Israëlieten en alle volken van de wereld leiden. Hij zou uit Bethlehem komen en zijn koningschap zal de uiteinden van de aarde bereiken. Hij zal de Heer van de gerechtigheid worden genoemd en zal de mensen van zonde redden. De vervulling van deze belofte aan David begon met de geboorte van Jezus Christus, de Messias, heiland van deze wereld, die aangekondigd werd door de engel Gabriel aan Maria, een goddelijke dochter van de familie van David. Lucas 1, vers 30 tot en met 33. Broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft, we moeten God dankbaar zijn. Want God staat ons allemaal toe om tot op de dag van vandaag nog te zijn.
Een lange reis dit jaar waardoor wij allemaal aan kunnen komen op de laatste Adventszondag. Wij bereiden ons voor om de geboortedag van Jezus te vieren en voor zijn wederkomst. Wij vieren de Adventsweken en Kerst in 2020 in een moeilijke omstandigheden. Er zijn levenservaringen die zoet zijn, maar ook bitter. Vooral als wij vandaag worden geconfronteerd met een grote levensbedreiging, waar de hele wereld voor staat. Door mensen in de wereld en door ons hier in Nederland. We worstelen met de pandemie van COVID-19. En alle andere verschillende misdrijven, natuurrampen, oorlogen, die vele materiële schade veroorzaken en vele mensenlevens gekost hebben. Hoe kan deze levensbedreiging en al de ellende worden opgelost, lieve broeders en zusters? Omdat met onze kracht en ons menselijk vermogen het onmogelijk is. De vraag is het mogelijk, broeders en zusters, dat wij bij het omgaan met verschillende moeilijkheden in het leven te veel vertrouwen op onze bekwaamheid, intelligentie en de wetenschap en Gods kracht en macht opzij zetten? En ieder weet wat hij of zij doet. Laten we de regering van Christus als de eeuwige koning bij betrekken. Christus als de rechtvaardige koning, de heiland van de wereld. Als het hoofd van de kerk om te komen en te helpen in het omgaan van al het lijden. Terwijl we steeds blijven geloven dat Gods beloftes bij ons zal blijven in alle situatie waarmee we worden geconfronteerd. Zowel in voorspoed en tegenspoed. Mogen God ons zegenen om de laatste Adventweek in te gaan en Kerst te verwelkomen. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita masuk di dalam doa syafaat. Laten we bidden. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, kami bangga punya Tuhan sebagai Raja yang kekal dan penyelamat. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena gagah dan kuatnya kami, tapi semata-mata adalah atas kasih setiamu dan janji penyertaanmu. Terima kasih karena kami boleh melayani umatmu, Jemaat NGPMB dan semua saudara yang mengikuti ibadah online ini. Kuduskanlah dan berkatilah kami. Bung Robnan Lohi dan Bung Paul yang gunakan waktu, tenaga dan pikiran mereka supaya terselenggaranya ibadah online dalam krisis karena coronavirus. Lengkapilah mereka berdua dengan kuasa-Mu dan berkatilah kehidupan mereka hari datang ke hari. Terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu mengasihi kami dan tetap setia memenuhi janji-janji-Mu pada kami. Dan biarlah kami dapat hidup taat dan setia sebagai umat-Mu. Kami bersyukur atas berbagai berkat yang boleh kami terima dan nikmati di hari-hari kehidupan kami. Engkau baik, sungguh amat baik. Kiranya kasih dan setiamu, anugerah dan berkat-Mu tetap menjadi bagian dan milik kami memasuki usbu yang baru, yang masih rahasia ini. Mari ya Tuhan, lengkapi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat siapkan hati ini untuk menyambut dan merayakan akan hari jadi-Mu, dan untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah segala kejadian dan peristiwa yang kami alami dalam hidup kami, janganlah melemahkan iman dan harapan kami kepadamu. Tapi sebaliknya semakin kami bersemangat dan tetap teguh dalam kepercayaan dan pengharapan. Berkatilah gereja-gereja-Mu di dunia ini, gereja-gereja Maluku yang ada di Belanda, gereja
NGPMB, dari tingkat sinode, pendeta-pendeta, majelis jemaat, para pembantu, organisasi gereja, kumpulan ibu-ibu, dan semua jemaat. Rapatkanlah barisan pelayanan kami Tuhan, untuk tetap menjadi laskar Kristus yang setia, yang mau bersatu, bersaksi, dan melayani Engkau. Semua anggota-anggota jemaat NGPMB, kami serahkan mereka dalam genggaman tangan kasih-Mu. Adalah dengan kami semua, tiliklah kami masing-masing dengan jatuhnya hidup kami. Cukupkanlah semua keperluan hidup rohani dan badani kami. Sembuhkanlah kami yang sakit, hiburkanlah yang berduka cita, hapuskanlah air mata kami karena kesedihan. Dengarlah pergumulan masing-masing pribadi dan rumah tangga. Kiranya ada sukacita memasuki hari-hari besar ini. Meskipun kami ada dalam situasi yang sulit, pemimpin-pemimpin bangsa kami berdoa, Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin dengan taat dan dengar-dengaran kepada Engkau sebagai Raja yang adil dan yang kekal. Para dokter dan tenaga medis yang merawat akan orang-orang sakit dengan berbagai penyakit yang diderita, terlebih orang-orang yang terinfeksi dengan pandemi COVID-19. Datanglah ya Tuhan dan lihatlah pergumulan kami manusia menghadapi virus ini. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak dan mempedulikan kami umat ciptaan-Mu. Ada banyak hal Tuhan yang kami hendak minta daripada-Mu. Tapi Tuhan Engkau Maha Tahu, kiranya Engkau tambahkan kepada kami apa yang kami lupa minta, yang Tuhan rasa itu perlu bagi kami. Berikan itu seturut kasih dan sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Trouwe Hemelse Vader, wij knielen hier neer voor uw aangezicht. Wij danken u dat u ons allen heeft mogen behoeden en begeleiden in de afgelopen dagen. Dank u voor uw liefde, bescherming en uw zegeningen. Voor de gelegenheid om de online eredienst te houden en de laatste advent mogen ingaan. De dagen die ons voorbereidt om uw geboortedag te vieren en ons tegelijkertijd voorbereidt om uw wederkomst te verwachten. Hier zijn wij dan, Vader, uw kinderen. Dank u wel voor uw woord. Leer ons leven volgens uw wil. God de Almachtige, wij geven heel ons leven in uw handen. Wij vragen u om bij ons te zijn in alles wat wij de komende dagen gaan doen. Thuis als ouders, op ons werk, op school met onze kinderen en waar wij ons ook mogen bevinden. Geef ons de wijsheid, de kracht en de goede gezondheid, zodat wij al ons werk, onze verantwoordingen goed kunnen verrichten. Behoed ons tegen al het kwade, de gevaren en ziektes. Geef ons wat wij nodig hebben, o Heer, alles uit uw genade. Mogen de nieuwe week een gezegende week worden en zegeningen meebrengen voor ons allen. Heb ons lief, Vader, vandaag, morgen en voor altijd. Vergeef ons van al onze zonden. Vernieuwt ons leven. Verhoort ons gebed. Dit alles vragen wij u in de naam van Jezus Christus, onze heiland, die ons het onze Vader leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Broeders en zusters, heft uw harten en uw gedachten omhoog tot de Heer en ontvang zijn zegen. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Jemaat, saudara-saudara semua, kami ucapkan banyak terima kasih yang telah mengikuti
ibadah online dari gereja kami. Kami ucapkan buat saudara semua pun selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Advent yang keempat atau Minggu Advent yang terakhir. Sekaligus mempersiapkan diri untuk masuk dalam perayaan Natal. Terima kasih.